be retard la be misini mo konton na e puis be wala khada dan tegle Naam. et puis be bulali sagoto et puis je continue butugum be mbar ngal konton na misini mo konton na khasentan bay mba falam ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la paix et réconciliation wa jamaki ana musulu ana futa khali konton bi sibitilum bay wurayna le 13 février 2021 bari nya contrôla mislime ya contrôla tiginenta ya contrôla famaji gobe contrôlement ala halu ali metal jang ko hanyo homma tilin ko hanyo honna lu silo kan silo memo siratal mustaqim siloti be salam alaykum wa bulala liyen ali bela den yen mba fola liyen ko kisho baduma ben ko jang wala mo yintin wala dam ta sayin wala hakin salam alaykum wa bula mislimo la contrôle folo ben takum men na jang ala holon ne kabere du men na ngay ko da mata jang ñenne mo ngane tin ko ngani hom matili atelu ne en ci man kamade be kala ñon da fara galati xani hom matili ko xani hon na lo silo kan silo memo siratal mustaqim silo yi se soto dunya yi se soto ñamen na ma fo alkiyamola parce que soufflu ni men nga soto abe soto wole mu akuna dia ta xama selo rejoti par ni fo janna dro abe soto den janne woto benta jawol la wo me fono na lonnal ko na timina ndi ko na wakal tungol ko ibe barla al nyabe men bi regen ni bebe barakan ne bari insi la tangal leta khaben ila fonction kenyama ala ko keni ini londo men besigirin ngam profiter ngado ma soto ila hamma tilin ko ngam fonya ni ala haji wodo be hon nabi ni wolum na ustajibati al haji ba fode jabi no mo safa ko ba fode marsay bafo de marsay bi jole fo jang ko ala harti bakay sate do fana betala la non kambi no mu rent donc hasate fu la soto khala to ko kam donc mba akonton na abena la wala hada men di la majam bi inshallah be kala wala hada muna fam baleti bar mba fo la te fanga yim fo ko assalamu alaykum ahamisi di modu konton wotumo insana wala hada dan tegaliyen bena la titre men ni men kan ni ala ha men bulang hargi heto kono la nin tanga di tam men hala ha men tanga dimma insana wala sialima ala ba fo de jabi yo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa salam Mislima Jamalu melben na mela bi la paix et réconciliation site barkama inkan dalbe kontona hormoni bunya kontrola be kontro khala haidara milbe na mela jang anim milbe na mela awasiti nimbantala be kontona na alfalu be konton na karamogol konton na siti info president konton minketa na sheikhouti Sheikh Mustafa Sawane bi afole jama'i bele denwe ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kontro ko la ba fo de tongilam ben ala wala hada titre le kam. Inshallah ni hayin na me se bulay ko dondi ni ala ha jama harji heke men de min ta tayin be dino bi kunto sute ya kamma xam hol la fa ma kula alhamdulillah. wala hada be man tahaddi bi na kunto janyata lunkuta senara Allah inshallah wala hada be ben mumma ala halon waxti to jang nga ko jang ko menala fashi ko la ko kam nim mo si dinga dile fashi ko ma fashi ko mo monti inshallah jannim benala ha di fashi ko ma nakanga to fo ustaji sen nafa xamu fashi ko me man fangati folo ala console parce que si amam bije nin ko ten ko fashi ko ntele do bije malo nun se tahan dinga ni ko sa ki kan dinga di fashi ko ni mi ke ku alombali ete bulu akoto lombali ete bulu ci taji dinga di amay mam do akalama no ni dinga se di la na media ma benala non kan benala don ni do kilan na parti non te janya la betege mais pour le mot aben la société kono la sa fo de jambe sa gira la fo de jam mo holo hadinga di soto le mo ko hidinga kanule e hadi muso soto di muso ni ahadi yam betege partout mo men ne hadi muso indi idi mo ma iba indi ma itakata di mo ko kutama
di muso ni wala futuo fayda barka man na takhalato ala man kiti ala parce que ne ala man kiti ku fusila mo le so forcer ala ha da ke ku beda bar ni lolu bi je bi na jamano en kono jambi adulu bi je ko kinti ke ku wobe kirinne abente bar wo kono la bari nyakama ulla jokki nyakama dolu se bol di muso du bulu lale fayda ki hi di memma hi di bar ni ngala ubi hi di memma e tele hajam mem fo du muso betula nonne abetula nonne mo do bi jambi bata sujiri jambi sanji saba sanji nani sanji lulu ibe bulo kere imesi gine ke kutakun wulo le beta fo haram ko kutana to woro ti jang kinta la mutala ma ko mo ko se ko beto dia i dinga bulo parce que dinga mo accompagner taleti no fana sare hamen fo no ma insena a suulo kama hana do fo non kuoto khafo fana kombe ate futu bulo mahtu hambi sa men futu ma ntenna ko bi irin ndamalu te ma ko do me dota ime si kar sata par exemple ntemen gente ko messi la ta me jahabita wo ko beta ko le jahabi kun nangola si hakka de parce que ça en jahabi muso li beta wuli ke nyala beta si aman na digen ngakam mentala donc e beta fonte ko man kan wotala donc ni wo ni muslimi asar yang na talo kan mbafi a dondi longoto ala ko nte do se la firi nyamen nga ta jahabi kun nangodu ya dondi bon benala ala ba fo de benala donni fo la nyen wo o kuoto ni alaha ala nyini mumbe la rungo kan nani no membe nano kan ni alta ta dimma mbarni ke ni muso ya muso je dum men nay kai ka bako ala ha fudo ke sanji muha mo hodu fa se kele saboti hi la bun kono tinya bari telefon mamba kalama ke men ni muso bi beta sanji muha ou bien men ma wosi men nga wosi wo hana ta ha me ite ke ki te jana muso le nyini ite fa ma fo na yen ki jana muso le nyini aha me tulu kutala ou bien ha fa yen nyamo li do ma ma fo I ha bunya la do mato iri mo ko muso min bi bila abunya fa yen na miro to mena non fanan kan no mon parce que a problème be siari muso do li beta kidiro ke muso beta de kelu la fotu do ronte de parce que ke do bije sa fo le muso fanan muso do fanan bije mene men son si na muso ko fanan accepte la wona wo bije parce que même fanan men son ha ni muso beta sanji tanke sanji tanni ko wo hana me ki jana muso le ni da kutala ou bien itan bito ha fa yo nya doron donc ni wo ta to me ni hakule fama inte nyagala mena law fanan kan de pédagogie kala non ala conseil hon de ma wo ko to nya menna mene ba ki kan na be ki kan milla fon se hon fa hamu je kan ala ba fu de wala hana le je nti insha Allah ta fashiqo luma fashiqo ma donc ha fashiqo fonyen comme ça nous allons ni ngakan dinga dilama ni man kan dinga dilama bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شيخ مصطفى مبتي لحرفونا نعم مبتا سيوا نعم تعالى ترالا فولا ميسي أو نبارو ينسون يعني إن شاء الله اللوندو ديما خا أفتوه كينيا فنان خا فهمو فنان ديما نعم كيسيون فولو إيرا من لاتين ولم بنين فاسقو لكوما نعم fasiku eski mogos ka kanne ifi di muso di fasiku ma ifi bari muso di fasiku ma namo eski mislimo ka kanne hoke namo ri jannim be question ingabila iko awa ifon karusita jamimma namo fasiku ngalon folo mu fasiku ti namo fasiku arabu kamole mu abiborin kumo minto ay borin fisq kumoleto namo fisq arabol nunga fisqu fasari minti ko al fisqu huwa al khuruj an at-ta'ati wa tajawuz al hadd bil ma'siyah ko ni ga me fisqu fasiqu ya wala moti irabo awa kannabatu wasansan irabo kadru kono c'est-à-dire nin ala taala ko alikila kannabatu nam ite koko ite meoke nam c'est-à-dire kannabatu sansan ite rabo kadru kono nam fasiku yale moti nam fasiku yale munti fanan ala kuta ko fanan ikaw fanan dan nasiro ke o fanan na c'est-à-dire ikaw fanan limite dépassé nam ya long adama di mo bese ala kuta ko kele nam bari degré lube les ala kuta ko luma nam mo minga awa
limite dépassée, il faut le otigoma ko al-fasir. Donc ni rame fasiro, sinon afola mo minga ala taala kama soso. Mo me beta fasiro al taala matum. Voilà. Fasiro le moti. Mo minga kila bala hadiso, kila ba kama masoso. Fasiro le moti. Lon nalu benta kumi makoko inse kele. Ite koko a ko imeke ba man dinte ye. Aman dinte nela. Iran ite na toke. Fasiri ya le moti. Bon, anim vanan ala kutako. Na fota koko ni mankan kela. Ite koko a konsa kele. Kombe mbe sate mimma mbe jamano min kono bi dunya bata elema. Mfadanga kanne khayelema. Mbe sate min kon la nke mislu sate di. Donc nse no la hake. Donc il mu fasiru ya le ti quoi. Et ko fasiru ya to bitensine. Aseno kela c'est-à-dire isa tara junubindin bari isino le junubindin kela bari isa tara junubindin wani ni mu kabairo leti kabairo wolum munti wolum junubu bal leti junubu balu milbe masilani milbe masilani ko me mo fakate wo mu kabira to leti mo na hajeno ke wo mu kabira to leti e bataji donc fasiru yasino le kele ni ndoluti mo mi se ndoluke sino la folo tigo mako fasiru le moti aseno kele fana junubi ndingo dolu fana iko junubi milmanje junubi baluti bari isatara o fana nke la siaya fasiru yasino le dunna no fana obunda fana kono fasiru ya fana immo du meta kan nini kata aseno le si le shirikoma c'est-à-dire irabo muslimi ya fo sansam kono few ira ke shirikutu toti mbera lon ko fernande wala masilanta la tala ko kasi junubo be khafari bara me nyin khafari ira fula kafama donc fasiru ya aseno le mo le dila shirikoma mo ga ke filan kafoti ala mun tislawma Allah ya rabbi donc fasiru ya aseno le kela fana iko ngafo nyami na kumoto ala kutakolu dubi ke konyinu il fan be de face reality non nan nati sikisine iko ko fasiru ya kumo yifo ko yise fo mo jumamma yinse fo mo mimma mo min muslimia sariyan ahalalo ko nyimu muslimia sariyan leti ahare koni atoka re koni waya anata amanda wo made anata mun kesine bar mislim ya sari wo indolu sine kana wolu règle doli violer ibataji ou bien aha de violer isa folo mo ko fasiru le muti ite bata sonko geno manyi ibata sonko salo akanne hake ibata sonko suwa hake bari yimari go sine afele anyogo njene lanti keri afele amesu afele amesali malgré que abalo ni ko nyimbe mu muslimi asari wala ti muslimi o kanne ga mbeke abe lo nyi fana muslimi o man kan nyinkela abe fulan kafu yake abe ala kerin fulati abe itugurin ku la menonte ala koti donc asifolo otigoma ko fasiru le moti donc nyimbe mu fasiru ya fongoleti explication neti nsalo mimma nko nyimarigo mu fasigoleti c'est-à-dire nyimarigo ase muslimi ya baro dolu ke ibatage ou bien ba dolu bege ase wolituge ame wolike donc fasigu ya atele moti donc lon na mu fo fasigu ya la koto iko ko kulemu kumimbe haramu yari muhammad kan fasigu ya ke puisque ni ro ke doro igana ala taala le kito igana bo cadre le kono kilin ibata ala taala fon masoso ala taala kuye ko makira ke iman songo kela akuye ku mi makika ke ina to fananke ko kibata ke fasiroti donc woto igana ku mi kete ni ko mu haram ko leti ni man do kanne sariya wa habati boto ibata ji donc
atele moti lon nan la to le fo fasiku ya la ko kito kono muslimi ya kito min las fasiku ya ma ko kumi mu ko haramu le mo man ka kela mo kan ne fi so wala donc e ko fasiku ya to bete aseno kela kumi mu farloti kumi me wajibi yari me ha ke ko ngafo nyaminda iko mensa e ka sali ou bien e ka sum ni mu farlo leti ina jakko wona na fulo bibulla ni mu farlo leti ite riba nyimbema inu ngalo ko ni mu farlo leti ina ti banyiluma donc e ko fasiru ya abunda dole mu fananti nam abunda dole mu fananti e ala kuta kolu ala ta na fa kumil ma ko ni mu haramu leti ko man ka kela nam imari gonati ibulke wala sine ituta wokela donc fasiru ya sifulo yinnemu ise mo do yesa ala fasiru ya munti c'est-à-dire ala taala ko kumil kan kela ase ko wolu tuje ame wolu ke bari ala taala ko komi man kan kela ame woke nam par exemple sai imari go ame dolomi ame geno ke ame kuke voilà ton sigita fuila abo be turu nege nam bari kumin be wajibi yara maka kan kumin kelesine iko men salonu japonu suwo ame wol fananke nam donc ni marigo fasi wala mu intigi inti nam bon fasi ko façon do fanambije isa tarala tara gele min be fote ko ngake ni marigo isa ja se sali ni marigo isa ja se sum ni marigo se jakobo barata la ko dolo manyi bara isa ja se dolo mi Allahu akbar ala kalo ko jeno manyi bara isa tara se jeno ke nam donc ni fana mu fasi roleti donc ça faut une marigo le ko fasi ko nam c'est-à-dire ton sigita min na kwa kana ke asuo beke ou bien asuo doke nam afota min fana nye kwa seke tumado asuo ke tumado ame o fana beke donc fasiria atele muinti nam lonna nata mun fo fasiro la koto yala est-ce que fasiro fango a kan khamro la sali fasiro kan ba khamro la sali nam lonna nata nyon so le koto nam bon hanafiya ngolu wulko ko fasiro asino la khamro la sali nam asino la khamro la sali ko bari ko kulemu ku konni wala mu nam c'est fait c'est sonna ma malgré ba ferenta la nam asike nam hanafi yango lo hofo nam donc maliki yango lu ko e ko komoro fasi ko la almamia na ga mo la sali ala salo khani bari wol fanan ko le ko kulemu ko bimbe makonni nam surtout na ga tan ni mari go la fasi ko ya be denni e faté la baro lela nam c'est-à-dire que même romi se geno ke wonya ou bien c'est de l'homme donc wo mari go la fasi ko ya ni wo mo la sali e ko ko salo hanine barna ga tara ala fasi ko ya denta salo fon kenya lela c'est-à-dire ni mari go be salale al ko mo ga fo ko ni se sali nam c'est-à-dire fanto ba ya be ala salo to nam e ko ko to ka ala salo memuta nam puisque atela fasi ko ya abedenni awa sondomele la nam kufu ina bedenni sondomela isa tero wala kito ga gole rasia kuti min bedenni fate fon la nam maliki yangolo khawle fo nam bali maliki yangolo be manyi fodi do lu ten ko le sine koko awa atodi fasiko nam la salo mo mankan salla koma ol dol fanango afonya nam bon nun nata shafa yangolu ma wol gamu fo nam won ko mo se salle fasiko koma barga ko kulemu il be ko kay konni surtout na gatar mo gonte ge min sino mo la salo kela ou bien mi alon non te mo kulle ko nyi atel la salo atel kusam salo kela hakul di ko ferenta la asenol tambila ko bar kuna atar ko fasi wonu anyo ko fasi wollem
woto ko ala salo e ko ken kule mu ku kon ninteno parce que ebe safa kili neto nam barna tara abe mo golle la sallam ko mi mo seni wolti nam ila salo asemu tale bari ku kon ni wolem quoi c'est-à-dire ferenta la quoi ni ferenta la voilà ferentanya bon hambali yango lusine ulken ngamu fo ulken ko fasi wala imamu ya man sahafeu namo ulken ko no ketul manso namo imani go la fasi ya aketa sondome la fasi ya la tiba ou bien aketa awa fatila fasi ya la tiba namo iko ko ala salu ame muta ala salu manyi namo inata mufo inata alquran ayo inne fo ala taala ko jaminna namo akoko afa man kana mu'minan kaman kana fasikhan la yastawu altala ko mo min kita mu'minoti abe togon diarin alama ala ko kumin be mala ke asake akoko min mala tuge aso tuge ko eske woni mo ka kamba mo min kita fasikoti eske woni ka kam akoko no la yastawu wol manka namo donc na be wonya mo min kita fasikota ni min kita mu'minoti wol to man kan wonya donc fasiko la mo la salo mam kan tule ko mu'mino la mo la salo namo ngalo mu'mino la mo la salo o salo le tibim be sahari namo donc fasiko wala mo la salo man kan sahala puisque anu mu'mino inte catégorie kidi namo donc hambali yangolu wol xawle fo namo wol ken ko man sahafa ame sahafeu no fam fiu voilà do ni mi ko nya ka se saha wol do ko le koko ni kurata salla koma ko ni te fa na hene isi sagi la saluma Allahu akbar wol do lo xawle fo namo ibataji do ko no ko c'est bon ito na sala ko moya c'est bon e mankan sagi la masine namo ibataji namo bon ina tabu fo fasi ko to fasi ko la kuntiya namo nyatonga ya namo c'est-à-dire ka foto ka nyatonga ya di fasi ko ma par exemple iko message arake mansoti namo ou bien arake jiziti namo ou bien arake awa kafo kuntigoti namo awa lonna lu benta nyimale o comme rondi ni nyatonga ya be duli bulla tili mo hatare la koto namo tili mo namo bon fasi ronu e galonne mo le mo ante tilini yo puisque tili mo munti ala ko ko nyinke yo okay irake ko intuye iro tuye namo ala to ko ga yinke te man so akela i akoko intuye ite man so wotulagi est-ce que ite betilini ne wonya inte tilini donc ko ka woto na bo nyale ko fasi ko la nyatonga ya amandaha puisque nyatongo asigita mo gol kunale ko se sariyan wolu makanta sariyan wolu appliquer mo se sariyan matanga appliquer mo min fo be sariyan violer la womeno kela donc ko ko to na bonya fasi ko mankan kele nyatongo ti namo nyatongo la devoir le muinti fana aka mogol la nafulo le bienu ha makanta ha préserver al yatim wal buleto mo kutal fana bi wala to wala bien ha préserver mo min te tilimi est ce que aussi no préserver la non on met après ni ada bla sa be go sa ko la ha be do wallahi voilà donc awabo nyale usabo la rake e ko fasi ko ninku aman kan tula nyato aman kan kila nyato nguti namo bari aske ala mo la salo ken o ken ku kutala moti o e ku na hatara namo ku konni wala mu bara ase ala salo gani ase muta namo donc e refo namo bon fasi ko toujours mbe fasi ko ya ba développer la le genu ngasi na question ma yo fasi ko ya anun témoignage non na ngamu fono namo eko ko mo min na témoignage ra kam mutala ha accepter namo
Allô? Allô? Moi, maintenant, je chacun accepter là. Haka de appel, il y a un appel reçoit la tête. Il va rester là. Il y a voulu mal, il y a la saga. Allô? Voilà. Il y a voulu mal, il y a. Qui va rester tout le bila. Ah ouais. Donc, écho. Koko mo minna témoignage rakan accepter là. Namo. Ou mo leti, mo min keta tilinati. Mo min be tilini. Namo. Ngalon fasi won te tilini. Namo. Donc, wala témoignage est-ce qu'il y a un kam mutalale? Mo on te mutalaba ante tilini. Ante tilini. Namo. Alta la fon role fo nyal qur'ano kono. Ako ko wa ashhidu zawai adlin minkum. Wa ashhidu zawai adlin minkum. Namo. Nalibe mogol nyini namil rakan témoignage kela. Awa ali mogo fula nyini. Mogo fula mil be tilini alto. Wolo ka témoignage ke. Mogo fula mil be tilini. Namo. Donc, fasi woton te mogo ti mogo mil be tilini. Wo beta fango sino. Wala témoignage me tano. Namo. Mogo ase fasi ko yake. Ni mogo kumo foye, ikana la kumo mutade. A yakandi folo, ira nyanyini. Namo. Ira tara, est-ce que to nyale mu, to nyante. Namo. Alta la fon ro fo nyal qur'ano kono aya kuta kono. Ako ko ya ayyuhal ladzina amanu. In ja'akum fasiqun binaba'in. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ako kaltul mogomil togon diata. Nim fasiqo natal kan. Na khibaru ya do fo aliye. Ala nyanyi nim folo de. Ala yakhandi folo, al sabati folo, al ha enquête ke. Hal ha koje ya soto. Wala khafisa. Munna al kan wokela. Non tenana ta kumo tal kan doron al gal ke kumo inna. Al sino tagala sayi al ga tagabula mo dolu gasito. Jahiliya sabula. Alga ku kela alman kam min kelela alga ku foy ma alman kam min folema alga na oje yalon sinen ko alman kan yin kela alga na ni misa sinen fasiko masibo bulu namo. Donc wole fasiko le témoignage misilmi yato ameta namo ameta feu ala témoignage be boyline abela fayrine namo mataje fa. Donc voilà. Ngana tugu fasiko la waliya. Futu waliya. Namo. Ya lon muslimi yato. Futu walle bilege. Namo. Isa fo mo mi mako futu walle. Muslimi ya. Wo mo rolu bilege, no mi be ingénierie. Namo. Cheikh Moussa fa wo mo folo minti. Namo. Muso la futu walle mu minti ala mo folo. Wo keta awulu faleti. Namo. Awulufa wala mala walli foloti namo nin akatara awulufa ntege few jombe na la deuxième position abemba le moti awulufa nyimfa namo abemba namo wala be na la deuxième position namo na hatara baba ntege few namo na hatara fana ba abemba nyimfa nante baluri Jombe na la wo fanan ko la troisième position, c'est-à-dire mo jumanga kankela ala walle futu walleti. Nam. Nyimari go na hatara abata dimo tu, dimo ba bulu. Adinke. Adinke min bata si kuma. Wala ka kankela ala futu walleti. Ababa tuntige. Nam. Bemba fanan tige. Nam. Adinke même bata balu ya. Wala ka kankela la futu walleti. C'est-à-dire muso yin fanga barinki. Non, adingo muso indingo awulu dingo. Ah, fanga dingue, d'accord. Awulu dingo na hatara dingo babulu. Namu. I comme ça muso dol senol sigila sai. Kelato. Mataje fa. Voilà. Awa awulu dingo wala ka kankela la walli futu walleti. Namu. Nin hatara awulu dingo nyimman si kuma. Ou bien wulu din tabulu few. Namu. Jonga kankela la walleti woto. Ana hakilin barinke. Namu.
c'est-à-dire aketa tata ti aketa dogoti bare anaka kiliwo wala ka kan kela ala walleti na tra ngam mo min madante nyil fu intege namo ubi en yilu beje bare messi ela ala halo me permettre e ha wali ya baro ke namo anaka kilin barin kela kan kela ala walleti namo ning naka kilin barin ken tala ubi en woka dogo afa kilin barin ke wala benala namo misli ya ko be sigile ordre dolle dron sa fon ko an ko tenun nemu bi futu wodor wali yo bije fanga se banga ton se ta jam ko ta fanga sa trante ha bilo ko no fongo do taharin so be je voilà ha mo ado ha présente tout donc ni barin kentege fa kilim barin kentege fe jonse na sine afanding namo ubi afaba namo c'est-à-dire ababa tata namo ubi ababa dogo namo nyinne fanan be ul fanan kola namo nyinne fanan fu intege sine et c'est famille la sara sine famille min na sutala namo wo mari go seno kela la futu walleti barsha musa fa nyim fanan se da hale no et mo bi mu futi walleti wo gadi ya la pouvoir ma ka délégué ka di mo do ma par exemple sai baba lente futu walleti yo atel mu muso la futu walleti namo asino afola sai nko to be jang ba bunya kamala mbata ko be tun ko to bulu namo aka ko la takama namo ibata je wala souvent ya ni futu walli ko be kelo ya istara faba ya dimo afaba ya namo ubi asafo alta kan tata ya wala se ko la tege namo donc a téléphone jana la pouvoir taten kha adi atata ma ubi kha di adoroma namo ha fo alta kan doro kariya karisa ya ko lu wala bulu wala be ko la tege la yimbe se kele ni fu inte tananti namo donc o sabu le lansa jetu modolu mo se ke walleti isatara ate fongo à la place à la degré man si de ma folo responsable la a désigné voilà donc o fana be se kele mislimi ya ko o fu inte tananti namo donc ngana fasi ko la walli ya ma futu walli ya ma namo hanafi yangol nu maliki yangol amu fo namo koko fasi ko asekele adimuso la walleti ou bien atebe mo min kunna wolunwa keta adimusuti keta bal musuti asekeno le ala walleti namo ko onte fuiti nyala futola namo ni futo fana sita a futo be sahari namo puisque akete nyawo nyang ni marigo asatara kilia doba ajato to ala mo ni na koto namo donc wokilia bege asino muso ni makanta la nyamina namo ala ko nyamina ku kana so to minsi ke kurwoti namo natra na fulo fana mbabulla asino le ina na fulo fana makanta la wol ko sabula asino le kela ala walleti namo amang kutinya fongoma bari enata mun fosine kuna hatra mo bege menu fasi woni bebe degré kili wala par exemple ça nga fonko barinke fula bege namo yilbe mu barinke leti yo e fulo be sino le kala la fasi wo ala walleti namo bari kili bege par exemple bim mu kebati ngalo wo fasi ku ya do la koto barata dogo wonte fasi wuti namo e ko donc koto ko dogo sino le na la futu ko dogo le be hawla ma yari hake wo fasi walleti namo e keba yin kunna namo puisque e bebe degré kiline namo e to be degré kin wonya do nyina ala nya sino ga sia do inti namo donc woto nyina kankela
futuwaleti namo responsibility namo donc awa shafa yangol nu hambali yangol kenga mu fo ko fasi ko la futuwali aman sahafe wol ko le fo namo donc ni bataje kumi mu non nalu e sosoro kele akoluto iko jana nya sifa nyamin nate akungol khasiya abunda be yirwari donc ngana na question ba question min lata afokoto ou est-ce que mo ko kanne ha idi muso ou bien ribar muso ta ha di fasi uma non na min fokoto e koko futo sarion dole mu inti mislimiya mu futo sarion lati e sarto dole tike pardon mislimiya sarto voilà afokoto futo raben mislimiya bela sarto to mogo na hatra mislimante ndolla dino into mogo mankan kidi muso diwo marigoma e batanya ji voilà mais mislimiya manna ni sartuti ko afokoto ko tilingo mu futo sariyan leti tilingo te futo sariyan ti tilingo to man ke futo sariyan ti wonya e ko ka amba auto mogo seno la muso di fasi uma hanna hatra kulemu amam makanu few mogo me mogo conseiller la para sekele na futo keta fana futo fana be sahari ibata ilon na hule fo par exemple mogo lemu isa tra fasi ku yandi won bala ko to wonya par exemple amesalo be la timma tumodolu wo mogo si di wodi lo ma puisque bien sûr c'est sali bali isa tra woto do be yo nya sa fongo abe ampara sido la didama abe ko amparantin kwa watu dolu abe ben watu dolu voilà ibataje isa tra mogo lemu asefania fo fania fo bala koto i bebe sedi aroma i semso di la mawo banante tanati isa tra mogo yi ala dimba ya ko gole beba ta lawo la ko yi gene ke la balemu wo fana e ko futo ko muso se di la mawo ibataje puisque e ko tumado ala ta la rabu asina yelema ou bien muso nyin fo tumado nu muso yin adaye nyin se ko kele sabuti abe kunta nyaminto akayelema yin bese kele no bata yin siya manje muso keras tubi aka changer muso la ko sabula e ko se kele bari na gatra mogole mu minna fasiku yati c'est-à-dire minna fasiku yabe sirin degré doma e ko ken bayda mo conseiller wala iri di wodi woma puisque nini kata asina kesabo ti pon idi wo empêcher kala bato nya soto akala dino la tagamay ko ma kala tagamala nyamin wala e ko en général fasiko mo se muso di la mano nu futo dinta a futo fana abi sahari bari amam makanu yimmo fulana ta me bota di wala kola mo min te fasiko ti ira kan di wodi la yinema fasiko ta na hatara le sinen few solution tege par exemple ani muso yi ibata nyokon kanu façon na be bata silang kunu nyidman di nyokon ma e se putinya e koko to kwa seno le hadama ala ko nyaminna e se kisi genoma nyaminna non na ala yin fanan fo ko fanan senu le kela ko bari kunu mo na tal kan par exemple ça ite tata ou bien dogodo wala vita aka adiwo di idingoma aka idi muso nyini adinkeye ana adinke yin fasiku ya bala koto fasiku ya mi mu faida fasiku ya ndi won teten don di wonya wosi nyama si mi mo wonya katangi mais fasiku ya bawolu e ko kono ko fa ko ali man son pisa fo muso ye nu muso wa kuma
alga explication dama ifan dimbatana de ko ngidi adin kema ou bien fa batana ko ngidi adin kema bari mo mimu mo sabatirin te few di do ma fola donu da fitale ngidi mo golema mo mimu dinan tuoti nambe ma sabati donc ntolu man son man d'accord meno i forcer la fana fo ngila abilon nga foye fana tenem nam alhala vi fongo ala ko nya sifaye nam tumado asiko nya ge namo mais na man son sine na ma nya ge batana balance ne ka be sigida kun dolu ko ko feren dala pala dama namo ibataji bar dolu ken ko le ko halal ma dama ko ala afu ko pisiko ko kila ko le ko manja akum ko inja akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir nam ako kuni mo na tal kan mo min al sonta ala dino ma ni dinan tu wale mu abi mislimi ala sabatiri anyama nam ko ni daji go nyuma bala koto ko ko ala fita al dimusula ala dama nam nali man son wo kela al hal ban woseno kela sabuti khafitino bula sate kono asino kela sabuti hakuntanya fanan créer khabula sate kono mo batana kala fita mo hola al manso an dinan tumole mu daji go nyuma babulla an mo flo yimata dianyo gonye al manso few nala man de maro ke sentani si bula tema ni sentan nun konto kadi konto kadi beteke na vi bula mo flo tema mil be nyon kanwi nam an ebataje ko kulemu solution manje nam asino kudo provoquer kili nyane ye nam ira ko ke albe se ni samina nam alse na base ni tungalon nu faida ntusada manu alako sekisi asatara kudo batati yaje yo voilà ou bien halna hatara fo amanna ke ine foti na la galiban faida muso famo asena tara afandi mo kutabulla yo alako voilà aba satara betake ako betake ni miso betana na mutu ni miso betana ala mun kislawa voilà wala kila ba sallallahu alaihi wasallam afu bange nam yira sa hikmatu dole ba kono nam donc nyimbe la wulli na ko tinyaro nu kuntanya wose anu fitino wose doya nyam société kono nyamina nam wala nim mo na tal kan alafta ko alga so dama na hata daji ko nyuma le ba atigola nam ala dama nam ibataji donc non c'est non wala fola fasiko la kuto nam c'est mon fo awa question do infana na ko tera min fo yo milise di wali di kelato ngana gesine di wani num muso di muso inun ke te nyogon fahamu few nam kusiya mambata ke nam mo nyuma albata kumetema nam bata masilam bari faida nyaman jama sine few nam nyaman jama nam wulu falu gane lo sine ko ko jamais kameke ko futo mesa o mo kanne hanon fungu anu isa tara muso nyimbata ke doje alafta anu minga futu nam do nyin be galo ni ne sigita kale sigita le me marché ko be voilà ko be bata Congo par solution manje nam futu sa in fanan to biten solution ale ma fanan ti nam hal na gatra kulemu amandi ala taala ye nam bara fanan mu solution doleti nam ni toro ye am solution doleti kontofilo min be na la créer la am solution leti problème min se na créer na gatra mo fulo nyulu ka kanna gala fatan mo man soto min se la fatan asina ke problème ti donc futu sa solution ale mu maintenant tout ko sinen calmer solution appliquer nam ba ko futo mesa le de futo mesa alqur'ano kono sura bige sura min to ko suratul talaq nam futu sa sura wobe alqur'ano kono nam alton ko futo mesa wo ka o ma ka ku yarinde
parce que ala ba fure ni haje jam fo parce que be continuer la kan ni haje jam fo futu shiaman ne be bata fenge jambi ke dolu bi jebi ngam muso men ini muso men fatanta nga dolu lonte nin ki fanga bata sia sanji naniti ente ni honka muso la moholu parce que soit hadi dingala ma soit hadi barin dingala ma ou bien hadi mo ko le ou bien haraman ko fangati famille futo ko di jamena muso futu le mo ou jamais donc na bota futu la quelqu'un de la jamen siti non nem tol dum fana dol bi wol fana ka be to gole yaram bi wol fana beta ko futu e butun ko fani fakata wo fana dol beta wo jena tule oubli butun wo dol beta tia san saba dol beta san nan si dol beta sia woti e muso fana fe la bada villa normal la ke fana beta musukuta dol beta musukuta tamata wol fana be vive kan mais fa fana mbala kulula muso e dol bi fana ni fa lu mo lu satara kumanti te ma fana butun futu e beta to problem ta hakelo la dum e ni wulu lu fana tema ndo futu e no fana muso me sigi ke kuta kumbara fele abe vive la fama doronna bon même be kala ko no la ala la holo ntejan ha mo fenge ntejan fana ko ha futu sa encourager be dan jamais ta exceptionnel lu be kirine mba fi hakuma non ne kan ala ko parti ki membe ke ka wonya ni muslimi ya son taroma ni ube kirin bo wala hakke ngay kuma fa ala ko nga bolu hakkili bula bala nga be men ya parce que idinga bata bo futu lay bata boy dinga ko bata boy bayi ko itel dum na mi roto non na hadi lay hakan tula non ne non te jam tante donc wala hakke nki hadon nim fonye woto Cheikh Moussa, question yi c'est très intéressante. Naam. Et ala mun benna sawaba ma. Amin Allah ya. Futo asela wuli munna habari nya julo joti. Naam. Inu mo min jana futu. Na ha tarbari nya ba altema. Ha julo joti. Ha sembe dum. Na tara futu bari nya talnu otema. Futo nyimbata ke sabuti. Bari nya ku telefone njana créer wonya altol nunyi lutema naam futo la wuli ko do le moti futo se wo kusifa wulle créer société kon naam kana bemoti kana aw kanoti bari nun futo aman sabati sinen few mbe bataje ko ngafo nyamin na sai ite fon karo sita gelema c'est-à-dire recours be batake nyaman gefew non mo me mo encourager ko xam so bula ntol fana me mo encourager la few non bari ni nyabata solution lu bata nyini non nyaman jama few irakata khila fatan wala khafisa mislimiya anatale ko torobe kufuito khawbai non khero be fuito khana woti naam ni futo nyin kono la toro na tagi toro na tak futu ma fulo nyin tema est-ce que muslimi ala moti abatalo asemo batalo ya voilà futo nyin keta sabuti khite ni bari wala kele i khabari nya bilo kuntu naam ko forcer ko fo futo nyin sabati alors que futu futu pentante few naam ihalo wo mkuleti misimi ya fo man songola naam isa fo le komben lolele futo nyi akana tinya na khatara futu kendo lemu naam kunte je mi ngakan atinya la idi lolano ne futo nyi mesa ni solution kendo biji naam voilà ici lolano ne ko futo nyi jamais falunte balu amesa naam mislimo be rakan baralo nyaale naam barale bata katanya mangi naam alme solution kutala saka solution kutala saka futu sa fana mu solution leti naam anta la role fo kelu se musu flabe kelu bulla e bata mila musu dolu ma do nyilu kuluka ako ko fala tamilu kull al mayli fatazaruhunna kal muallaqa musu fula sababa al bulla albata mila khal base musu do nyilu ma ado yilu kan fan tuje fa mo alkan yin almina tay yilu fa ku nam
yulu bata na kesine iko musu denni wo ni copine c'est pour namu ebe denni namu c'est-à-dire anti de la bum futu to amesi ki ke kuta fananku namu misimi aman so nyinna namu e sako nyimu kele ti kemin ana muso be nyoron kan futo man sete madi ebe vide la bar kera muso la guaten ba musu do la ko kano ba sundumeto awa faida abe fuito a radio go la do yifamo ameni na droit ana la devoir fon ame o fu assumer namu ibata tusine ko musu denni o mo gol ba fa ko abe futo to barante futo to namu est-ce que muslimi a son tawla muslimi a son wala namu ni muso fango ni ake fango keleta ke na ta muso bula aka muso bula de ya le ko nga fanya minna nin ke ga muso bula bula folo asino le gala sagi tugu namu nin awa periodu banta wonya asino le gala sagi ko me nga nya si fanya minna namu bari tumo dol sena nin ke ga muso bula isatra periode bata babala fita hala sagi kela mogol si balan kono ko jamais ko ame sagi sine namo ou bien muso la mogol ri balan ko jamais ko ame sagi sine alors que mo flo ni yulu ne be nyokon kan ele fita sagi nyokon ma ka futu nam mais mo min bi do lo nya ka balan gen ko jamais ba etolla honneur et tout etolla ego ou bien la fierté yo be wala sagi bal yale to namu itolu be préférer wol kana sagi al ko nyamina atela honneur se sauver yamina namu al tala wala foko wa iza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna namu fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf namu ko kuna la musolu bula musonyulla période min fota et sinon ma konondo kela période min kono iko nganya sifa nyamina o période sita alla fita banna kena ta fosine faida mba fe ngana musula sagi mbata regretter mbata tambi na page tourner mba fe musula sagi akoka waltol dim falu ou bien di wala mogolu al kanal balande comme so ni message keya na hatara muso ni ke bata dakoru namu message ni homma altol man auto pouvoir soto namu al gal imposer non ko forcer ko a message ko ba kera kuma min fo ko ba al kono alma c'est-à-dire al évangile kema namu ou bien al évangile musoma namu hein aga min ke aba min kuma min fo ko ben kono a message je sine namu mu mo letti mo flo e la fita nyogon na sentana bata do eteme bata fatam bari ke la fita hala sagi namu e dum muso be benni bari muso la mo gol ubien ke la mo gol bati imposer ko ameke ko ñu me sagi nyogon ma namu ya la tala bata tongo la yinna namu yo e abo nyaale fana ni mo flo ñinu e bata la fi e man la fi ben nasina fiu solution be batala sa même be al to logana fosine ko jamais ko futo o fana mesa namu est-ce que allemand est-ce que alinte dino soso la lunya dino bata soso abata soso puisque ni solution mangi ya kana fata namu ni solution mangi namu ya kana fata namu al to ko sine ko fo teku fo la sigiji namu e ku kuro mi bebe kala no wonya ala mun kisila ni wo keta namu abali balta jinu bon tartole ata jinu bo belato ata jinu bo batole namu ni toro min belala nyin kan wonya hanna hatra man ta ku woke muso yimbe ni toro min sambala ke yin fana be ni toro min sambala o be hakku balmale donc ntol so le fo mo goliye namu be ne fo la beye namu nin dim fa bege di wo fa ala walliye fa mo bege min keta afati namu fa man kan khafo forcer ndi muso ite ijana dun jamina ten saya le bi boleji namu kujuma ba na hatra be o bege kujuma ba namu mais ni solution man de few namu ikana forcer namu na ku kante sigila e man nyage namu khila fatan wala gafisa albi ghalla mo yala takama namu na hatra baba ntije sine yo
par exemple fa le bege fa fandi wol min fa balu namo iko awa mbakala manyaminna Afrique nu c'est pouvoir déléguer les radis doma ibata yi dogo mil koto mil bege wonya muso barin ke mil bege wonya wulla kan hi imposer hilo khafo e faluye e fandi won yuye ubi fa ba yuye ko lube tagamala yamin naten wallahi mbatala nganneji nganne sita alghala wuli mimma alghala wulle alko futo kana stinya wom kuso be bati para jan si jami maten solution manje nkana nyilu toro albi jafalale mbari muso ning aka kejita aka sikiketu nkana toro alse wofo alle kebaliye ni takata son kulo dum famma jigo kan ni takata son alhamdulillah ne man son sine altolle pouvoir ba altolle bul ghasiya fa yunuti na hatar albaba fa wal wulu fa on te keri albemba fa on fa te keri albemba mi mu albaba baba mu fa te keri altolle mu pouvoir ba altolle bulla nin alfa yulu alfa ndi won yulu bi alfa ba yulu ko jamais ka meke altol seno le bulla ha imposer ka fo ka sikele anu altol droit ba altol le sérieux ko altol le kuma ka se mutasi yulu tati mais comme Afrique le mun se pouvoir déléguer les sa fon ko bunyani horomo kamala mfa be gan temeno kula tegela ko ngo to be gan meno kula tegela ko donc wole inkusi ba sia man seke voilà wole Seigneur na fa ñoxon kan ne taxare xam e me ana problème wa se banya me ha se taxa janya mo hokum ame voilà bi ta ale ba fo de parce que pas fait na économie c'est dondi wala hada même be tourin silen prochaine fois ngain fango comme qui menu c'est parce que mbana la kan parce que nyana la sa mbata fongo la sa mbata 50 faida mbata le kilinsi imante tanga atambe hadile mbata le kilinsi iyo et donc je demande de ma sotole ala ko men sala men dula jamba mo ko sen na mele na sa dalo leri la a se télécharger guale téléphone lo iyo et télécharger non donc wala hakembe solution do nyini nanga nga sigibla ke janga yana jamme to bambam dondi wala hadana la butu kun se continue kelu no musulu la kokan kelu menu ini musulu se marier musu ha futu ke sanji tan ni ko eta hawuli e hata hamusu kutanyene wo ha me mo hokutale la ki bata musu nyine ou bien a hata faye nyamodi do ma fayda mo hola hanmari nyaman so ya se dole jija tegele kwa ntani nga futu beke na beta jido beke ndano wala musu kutanyene ngame dole la abata ke sabo tibi muso dolu ni be futu la jambi ni sina musulu be futu la jambi ni sina musu ke ibata sanji lulu sanji wora to wala na mai sigilla kala hakuma kam kilim fo hajan kilin kam fo e dum bebe kila ya maro kono la donc ni se bon kono to ben fa sa tinya ni hajen da be sida to ben ala janna ha pedagogie ke ha hakili do di nyoma ala ko ne ala hak tulukun na di men ma duniya beten ne wol si ta hamanya le ma fali wo ayefe be siare mo ben ala do fala o kiliye ben ala fala muso do fana nye parce que ke do fana bi sa kele normal la par muso do le si balan fayda kite lu ko me ke muy doron taleti ni hamusu kutani ni doron fayda satara ala siti malay hatarta kala mbari mo inte satara atafan kuluta bungo men kono landinga bala na baba je amegenta wala kono la barbi atenta fe hoake bon apanga ase neto ka fongo ase fayda ase datu ka fanga la neto to wo problème be kiri men ala ko mala wala inshallah solution di no homma ani jambenna muso keme musu joman no ta parce que interia mo sa ko silla me sawane ta sawane me jahabita interbeten me nyom nyonku ntegu keso kala wulla parce que bi mbata je silla musu ningal bata wuli ke nyala jahabu musu ningal bata wuli ke nyala ha be nyima balu me di ma halon ta faida nse balu me di ma sai nse mendo mi financial do mi fanan di musu bata wuli ke nyala ko sawane musu donc ana ni sari ala sangale akul be nyamen na
altala masola fo ni sira ha men fo koto nin ki tale nin ki tante ko menta men dinga dinu molu man molu menta men dinga di jalulu ma jalu menta ko bodo abi edin tahrim donc mo mbafi khanas mun non ne kan wala hadana la fonction non nayrwa inshallah on jana men fo jang do en to jambutum hajaba bamba misidi moluma ala ko comme jana wala hada so jam memma o mo fuci man futu e du ka be sala ke be muso e nyinin na lu menna a muso e nyinin ne sulla ala ahdiya en ki hi la bi ke bare ku to du bija amela bang me sala bang wala mo ala la man sayati dun du sana sa ta bu bata si no ma futu fanan si se banne ko si banta ite wulu fa ha ko futu o man bang ite wulu bari ki ko futu o man bang parce que ke ko men ko digila mo le ite la mo so be le mo donc o fatana hana ke sanji saba sanji na nyinin ti nyohon kan muso ba kun fe ke ba kun fe je la satra muskuta bo kun muso en doron ba fama sentane bi la firin na la su to ti do mo ngana na responsibility wo ko lo kono la wala hake ala ba fo de kuma ta jamma ba fe ni se da fa fula la je kan e hadwa mi nga sara nyon na yo o bata be Cheikh Moussa na o mu kuleti na muslimo bi hakanne kha non jahandi betege nam non jahandi betege ala ku nyaminna nsi kisi hakku ma nyaminna nam ala ku nyaminna fanan tinyaro fanan wusi bang awa société kono nyaminna nam puisque ni mo fula nenti nyohon kan ebe nyohon kan ebe dula killing ou bien hanna traité dula killing bari ebe nyogon na gilola nsavo nko hakamin be woltema wo hakko meno dila comme il faut nam ni siamo se kele ngayin ka siamo jele muso ko kante ke ku force fa asgije muso ka ke fara ngayin ka lu jele muso ko kante ke ku force ka ke fongo kudo ataka keji mo man ala taramina donc nimbe mu kuleti mo kan hakilo soto mimma muslimiya amanna ha kolu forcer do fana bi ala ba fo do fana bi c'est que les forcer muso la de ça faut que les ko fo voilà ya ku mais ça tra que indum fana amandaye amam muso in swasi quoi o fana c'est voilà ha forcer voilà ni c'est ce qui yunkum isa tra sinen fayda muso la amurun taye nam aka muso traité la nyamina amea traité onya nam aka ku min kala muso ye amea oke hakka min banu muso te mame hakko odi surtout fa ona tarte ke moti mo mi manke ala nyasila nati nam muso imbata bula problème to nam na keta ala nyasila nati hanni muso imandaye ala sa muta ala nyasila nya silola nam hakko min be na te mas weekend di hanna hatara be galon ko muso imandaye ken bari hakka min ken be atema ameson ko ken wo taraji ama wodi nam ibataji me na man tarke ala nyasila on alati ibata ta ke fasiko ti pabe fasiko ko leto nam azadra muso in tata la nam wala be ki innum konto filo doron nemu wallahi innum ni toro doron nemu inshallah donc wo mu kuleti mogome ala taala mogome wo souhaité nam ite tita jamminna ko fo saya rinu wo fatan nam ibe bu kono inu ni toro doron inu sonja doron sonja inu ni toro info se ke sabuti la jangaro do provoquer mogoma nam iman jangaro min kullom bima kullon sili nam ake mari go masatuti nam donc wole nsafo wulu fali beye nsafo parin ke lu beye nam attention ke surtout di muso la koto nam ni awa e bata sigi tingirato alhamdulillah be benni kenu muso be benni be ga kan ne de ma futo se sabati nyaminna nam ni nyogon so tartagi e ga katege conseil ga kuma ni malu foye nam ke dali xamogo ñuma la doy kan kuma ñuma la foyen xima silam fo et c'est tout bi il va continuer la vie ma nam ba na getal sinen few solution manje nam ko be bata kata nam solution to sinen hakan hawle adopter wala mu séparation ti nam
kana fon ko toliya futu mesa nam iyo futu mesa nyamin na wobelege nam bari nasi ta blado ma wo fana mu solution waleti nam halalo dole ma fananti nam kila wala ko abghadul halali ila allah at-talaq nam halalo be to min ngagu alayen futu salemu nam donc kule min be halalari ko min be halalari ite ba fala simun na kite bo la haramu yala nam ko meke nam hein donc wo est-ce que dino so so lento fananti dino so so la faso ya do donc wo c'est yilu tu nonku nam ngalong nin khatran to gala wul bari nya to be ngolema nam ngala wul len ko bari nya se bamba nya minna nam asatara nganne batasi nam taala se mo ko mutenga nele la yo gala wul bari nya minna ala taala bi saralu la futo barakata ba man baraka ba ite nganne wo di fele wo barajo wo stolale inshallah mais ikana fo ko forcer te ku aga sigije ite nun teje so njami mo atelba asambala nam itoro mi mo atelba asambala ni mo tata ku ke min man kankela imam bati di muso bula uye bar muso bula ku to man kam bula la jaminna wallahi imam bata junubo min beno ifana bata junubo ifana bo junubo fana albe bi junubo to talala yon tibale bata do sotato donc mbole vola mba vola be okay nko awa alamu ndemala amina na futolo alama barkala amina alama bambanna amin sentana lu alama la kurla awa futolo kono amin kewo kena hatarana musunti benni dalta la tarala fo alami se ben sawabu tariti ma fo alami se awa egisolu madada ikhasaji ikhila futo continuer amin na hatar ko mo golle adamadin sentano le fanambe tema dalta la tarala fo adamadin sentano nyilu awa ese korinya minna awa ese mo flo nyintu ese la vie que normalement na hatar fananko ila futo fanan e bambanning e be diaring mi alta la tarala fo alami se barakula to kene awa a baraka haji di tagarin awa kunto filina benna alta la tela kunto filolo alam kunto filolo bola hammoli jara sabu ñu wabulam ma londo dimma londo mi se munafan duniya imma hankuna di algiyama donc wala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh ko barka mbi bulala itata ko barka ustad ko barka alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ala barka atal men jana subi jam abwatu into almo sibitina la italan kendola almo sabuni mablalama almo kila sabu jahoma inshallah mbata semaine na la titre fo benare wala hada men kan semaine prochaine ni ala bafode ni ala halani afalien content ni aldoho aldin alikum tanyo Mustafa Sawane salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.